हेलो दोस्तों मैं आज आपनाक देखुआम ओपेन कैमेरार जी सेटिंग है सेटिंग तो मैं आपनाक आज देखुआम सो एटू शूट मैं ओपेन कैमेराते करि आसु सो आपनालोके चाइ थाकचोन कैमेरार भिडिओ क्वालिटी केनेकुवा लागिसे निश्चय एबार मक कमेन्ट करि जनाबो जे क्वालिटीটো केनेकुवा लागिसे भिडिओ क्वालिटीটো सो चाइ थाকক मोर सेटिंग्सটো चाइ सो हेलो दोस्तों मैं आज आपनाक देखुआम ओपेन कैमेरा जी सेटिंगটো ओपेन कैमेरा आजिकाली ভাল कैमेरा হৈ পৰিছে এটো সকলে বেছিকৈ মানুহে ইউজ কৰে सो ओपेन कैमेरा आपनाक सेटिंग तो आज मैं देखुआ दिए थकिम सो आपलोके चाइ थाকক सेटिंग तो केनेकुवा या प्रथमते आपनि ओपेन कैमेरा ऑन करिले ठीक আছে या मैं सेटिंग तो करि आसु याते साक तो याते আছে आपनार याते साक मैं आपनाक देखाइ दि आसु एटु फेस डिटेक्शन जेटु আছে एटु एनाबल কৰি দিব टाइम सेटिंग जी टाइमार ये 3 सेकेंड कर दी तो डायरेक्ट ये तलत आमाक लागे मेन भिडिओ सेटिंग ठीक है भिडिओ सेटिंग्स तार पिছত आपुनी যাব भिडिओ रेजोल्यूशन तो भिडिओ रेजोल्यूशन कर फुल एचडी जी क्लिक कर तार पिছত एनाबल डिजिटल भिडिओ स्टेबलाइजर आपुनी स्टेबलाइजेशन तो ये आपुनी एनाबल कर भिडिओ फर्मेट जी ये आपुनी ये कर तार पिছত मैक्सिमाम ड्यूरेशन अफ भिडिओ अनलिमिटेड करिब अनलिमिटेड क्यों करिब लागे तो मैं आपनाक কৈ দি আছো কাৰণ আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ ভিডিও তাতে কাটি কাটি বনাব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি 1 আৱাৰ 45 মিনিট এইবিলাক দিব নালাগে গতিকে সেইকাৰণে আনলিমিটেড বহাই দিব লাগে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰিস্টাৰ্ট ভিডিও আফটাৰ ডিউৰেশ্যন এটো ডোন্ট ৰিস্টাৰ্ট দিব ম্যাক্সিমাম ফাইল অফ সাইজ ডিউৰেশ্যন এটো আপুনি 9GB 5GB আপুনি যেটো লাগে বেছি মই 9GB কৰি থৈ দিছো মই ইয়াতে 9GB কৰি দিছো तार पिছত रिस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज एटू ऑफ राखिब रेकर्ड ऑडियो एटू राखिब आपुनी एटू एनाबल करिब रेकर्ड ऑडियो सोर्स एटू आपुनी एक्सटर्नल माइक एटू एक्सटर्नल माइक राखिब तार पिছত ऑडियो चैनल तो जेटू আছে एटू डिफॉल्ट राखिब लॉक स्क्रीन जेटू আছে एटू ऑफ राखिब एटू ऑफ राखिब लागे भिडिओ सबटाइटल जेटू আছে एटू रेकर्ड सबटाइटल एटू राखिब पारे बा नोस এটা রাখিলে হয় তো কোনো অসুবিধা নাই তাৰপিছত ভিডিও ভিটারেট এপ্রক্স যেটো আছে এটো আপুনি 200 MB কৰি ৰাখিব তাৰপিছত ফ্রেম ৰেট যেটো আছে 30 আপুনি 30 ৰাখিব পাৰে 30 আৰু নহলে আপুনি 100 মানে 100 ৰাখিলে ইয়াতে MB টো বেছি খাব ভিডিওৰ যেটো কোৱালিটি MB লাগে আৰু 30 হলে ইয়াতে MB টো অলপ কমকে খাব কিন্তু 30 মই ৰাখিলো এটো আপুনি 4K এনাবল কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত ক্ৰিটিক্যাল ব্যাটাৰি এটো আপুনি অন অফ যিকোনো আপুনি ৰাখিব পাৰে অন কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু ফ্ল্যাশ লাইটটো আপুনি এটো অন অফ গতিকে মই অন কৰি ৰাখিছো সো এআই सो फ्रेंड्स मोर भिडिओ चाइ किने आपलोक केनेकुवा लागिसे जदि ভাল লাগিছে তেনেহলে मोर चैनल लाइक কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাইলে এটা কমেন্ট কৰিব জনাই দিব যে ভিডিওটো চাই কিনে आपलोक কেনেকুৱা লাগিছে सो बाय बाय टेक केयर स्वीट ड्रीम्स गुड नाइट